Ayan. So, good morning, good morning. Agsapa dito itata 8 in the morning. So, nasapa na nga mag-harvest iti sabong ti karabasa. So, kitaon nyo manmet. Sapay kumatahan kayo nga maumuma nga agbuya iti videos ko nga ag-harvest iti sabong ti karabasa. Kasi hanmot nga maumuma na ito ni kwa sa karabasa nga ag sabong gamin. So nga, ayan, nag-harvest na manan kakabsat kin gagayim. So, dito yung basket ko. Dito yung inusar ko na basket. Medyo dakdakkel. So, napuno. Oh. Tanyo O, diba? May imas na mailaw ko maitikwa na ito. Adati na ituno nga tilapia or may prito. Bangus, kasjay tapos adati patani na kumplito ti gulay na imas. Di ugot na pa dayto. Hang ko nga napadas nga nagala iti ugot na dayto karabasa, dayto lang kwa. Dayto lang ni sabong na iti na-try ko nga alaalaen. Pero di ni kwa sa ugot na kain ko nga na-try nga kwa ko nga na-try nga tawag nito inugutan. Ayan. O diba nagmayat. So ayun lang, thanks for watching. Oh, ayan, bye.